Atong palakpakan ang Diyos. Hallelujah. For our God is an awesome God. Hallelujah. Kay bulungan o katingalahan ng atong Diyos. Nagatuo ko nga sa diha nga si Pablo si Silas na bilanggo dito sa bilangguan ang ilang mga pag-awit, dili pag-awit sa pagmahay o pagbasol nga nag-alagad sila sa Dios. Apan ilang giawit ang mga maayong buhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Sama sa atong giawit karon maigsoon, adlaw-adlaw dunay mga maayong butang nga gihatag sa Dios kanato. Ug samtang mag-aawit kita diha sa Ginoo, atong gitukod ang iyahang trono sa atong taliwala karon. Og matod sa kasulatan, God dwells in the praises of His people. Nga sa diha nga magday kita maigsoon, masugod pagtukod ang trono sa Dios sa atong taliwala. Og dili lang trono sa Dios, apan ang hari maigsoon magalingkod sa iyang trono sa atong taliwala karon. Og kung naa na gani ang hari sa iyang trono, bisan kung unsa ang ideklarar sa hari maigsoon, kini mamatuman og mahitabo. Mao nga kabutagon ang Dios sa iyang trono sa atong taliwala magdeklara maigsoon og kaayuhan sa tanan natong mga balatian. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Ang hari sa iyang trono ni kabuntagon magdeklara og panalangin sa atong mga kinabuhi, magdeklara maigsoon og kagawasan sa atong mga kasing-kasing og labaw sa tanan, magdeklara siya sa kasiguruan sa atong mga kaluwasan sa kasing-kasing kinabuhi ni kabuntagon. Mao nga nalipay kita nga niya ni kabuntagon, taliwala nining panagtigom sa mga magtotoo ug atong gisaliga gituuhan nga presensya sa Dios niya sa atong taliwala. Atong hatagan og dakong pasidungog ang Ginoo nining takna sa kabuntagon. Praise the Lord. Hallelujah. Nalipay ko nga niya ka nining adlaw sa pagsimba sa atong Dios nga buhi, makagagahong nga Dios tungod kay kini mauman ang iyahang kalipay ingon sa Biblia, ang dako nga katagbawan sa Dios, ang iyang gipangandoy, gipangita maigsoon, mao ang mga pagsimba o pagdaig sa mga katawhan. Mao na nga nagtuo ko o nasayod ko nga nining kabuntagon ang kasing-kasing sa Dios nagmalipayon sa atong taliwala, sa atong pagsimba kaniya. Og nining adlaw magahisgot kita maigsoon mahitungod sa Dios nga magabayad, maga-reward maigsoon, og ang Dios nga maghatag kanato og ganti sa atong mga kinabuhi. Og mao ni ang atong uluhan sa atong paghisgutan karon, the God that recompense. Ang Dios maigsoon, God that repay, God that reward. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, nag-ingon din ha, therefore my beloved children, be ye steadfast, unmovable. Hallelujah. Ang Biblia nag-auhag kanato labi na nining katapusang mga adlaw nga kita kinahanglan magkanunayon diha sa pag-alagad kaniya. Dili kita maigsoon magkaluya, dili kita magkataka, dili kita maigsoon mag-aginod sa pag-alagad hinunoa niining atong kahimtang ug niining kapanahunan nga aniya kita karon maigsoon niining atong giatubang nga pandemya. Mao na kini ang panahon nga kinahanglan kita maigsoon magmalhotayon o magbadasigon, mainiton kita. Hallelujah. Steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Always. Dili maigsoon seasonal, kung dili rain or shine. Hallelujah. Let us abound in the work of the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa Dios. Kay bisan uwan, karong buntag, nindot pa kayo maigsoon ibitad sa atong mahabol sa atong higdaanan tungod sa kabugnaw, pero imo gyud maigsoong gipili nga mania sa balay sa Dios, kay mao kini ang tinguha sa atong makalagpakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that the Lord or your labor is not in vain in the Lord.
maingon nga kita nasayod nga ang atong mga pagbudlay, ang atong maigsoong mga paghago, praise the Lord, ang atong mga sakripisyo, usay makaingon ko ka kining atong pag-alagad sa Dios sakripisyo. Doon na tayo daghang mahimo dining adlaw, pwede ta maigsoon mga makasuroy sa asa nato maigsoon nga buot pag-atuan. Tingali dining adlaw, doon na tayo mga hunahuna nga ato maigsong buhaton nga pwede natong mahimo apan niining kabuntagon maigsoon mas gipili nimo imo maigsoong gisakripisyo ang kaugalingon nato sa pag-anhi, pagtigom, pakigtigom sa uban sa mga magtutuo aron nga magsimba, magdaig sa Dios. Og ang Biblia nagkanayon nga ang atong mga paghago, ang atong mga sakripisyo diha sa pag-alagad sa Dios dili gayud makawang tungod kay kita maigsoon niining mga bahin sa atong mapaghago, makadawat kita maigsoon og ganti, makadawat kita maigsoon og bayad, hallelujah, sa Dios sa atong makinabuhi. Kanang pulong recompense maigsoon means to repay. Mao kana ang kahulugan sa pulong recompense. To repay or to reward or to compensate. Nga suklian ang imo maigsoon nga mga hago. Suklian maigsoon ang imong mga gihimo. Alright, recompense ingon sa Bible maigsoon to repay. Unya dunay pulong maigsoon gimola or gimola. Kanang word gimola maigsoon means to give payback. So but pasabot maigsoon it's like a word revenge or avenger or avenge maigsoon. Murag sukli o baka balos maigsoon, vengeance, mauni ang pulong maigsoon gimola. Unya kining word gimola maigsoon sa Bible indicates that God will repay evil for evil. So ang Dios magbayad sa dautan og dautan. Mao na maigsoon. Mahimog dautan ang tao, ang ibayad o isukli kaniya dautan. Og maingon sa Bible, maayo, bayran siya og kaayo, good for good. So God will repay evil for evil and good for good. So kini nga ngalan maigsoon natakdo diha sa ngalan sa Dios. Alright, Jehovah. Doon ay mga pangalan, Jehovah Jireh, Jehovah Tzidkeno, Jehovah Nisi. Uban pa maigsoon natakdo sa ngalan Jehovah nga naghulagway, nag-indicate sa iyang ngalan maigsoon mahitungod sa iyang pagabuhaton. So kining ngalan maigsoon ning word Gimola maigsoon, this is the name that shows God in His very nature as a God who repays. Repay. Siya ang Diyos maigsoon nga magabalos. Praise God. Siya ang Diyos maigsoon nga magaganti. So, buti pasabot nga ang Diyos maigsoon mubalo siya. Ang Diyos maigsoon mo ganti siya. Alright. Iyang hatagan maigsoon og recompense ang tanan maigsoon nga gibuhat sa tao. Mao na nga sa Roma 12:19 nag-ingon ang Bible, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Hallelujah. Muna nga, kung dunay tao magpasipala sa imo, kung dunay tao may sumusakit kanimo, dunay tao may sumudagmal kanimo, ingon sa Biblia, pasagdi. Kaya nga naman, dunay Diyos maigsoon nga maoy manimalos. Diyos maigsoon nga maoy muganti. Diyos maigsoon nga mao'y magpakita sa angayang buhaton niya sa tao maigsoon nga naghimo batok kanato. Amen. For our God is the God Gimola. Siya ang Diyos nga mobalos. Siya ang Diyos maigsoon nga buganti alang sa iyahang mga katawhan. All right. Jeremiah chapter 51 verse 56. Jeremiah 51:56, for the destroyer is come upon her, even upon Babylon. All right. Grabing pagdaog-daog maigsoon sa
Babylonia sa nasod o makatauhan sa Dios. And her mighty men are taken, ingon sa Ginoo. Their bows are broken in pieces. Ang ilang mga pana, ilang mga hinigiban, ingon sa Bible, will be broken in pieces. For Jehovah is God, a God of recompenses. He will surely avenge. He will surely repay. Sa ato pa, ang Diyos maigsoon, mubalo siya in behalf sa iyang mga katauhan. Mao gani ining ka buntagon maigsoon baliko nako, ang pulong sa Dios naghatag kanato maigsoon og dako nga pasalig nga kung kita maigsoon ining kalibutan hatagan maigsoon o makasinati og dili patas, injustice maigsoon. Kung dunay pagdagmal, pagdaog-daog sa ato makinabuhi, dili kita angay mobalos, dili kita angay may sumusukli og dautan sa mga tao batok sa ilang dautan. Hinunua matod sa Biblia atong saligan nga duna tay Dios nga magbalos maigsoon in our behalf. Alang kanato, pagpakan nato ang Dios maigsoon. Dunay compensation maigsoon nga buhaton sa Dios sa tanang binuhatan maigsoon sa tao, either it will be to the lost or to the Christians. So dunay maigsuoy balos, dunay mga compensation maigsuon nga himuon sa Dios o ihatag sa Dios sa ato mga binuhatan, sa tanan natong binuhatan. Ingon sa Bible, walay bisan unsa maigsoon binuhatan sa tao nga dili pagaukban. Alright, doon na tayo mga binuhatan sa tago, doon na tayo binuhatan maigsoon nga tingali way na hibalo. Ingon sa Bible maigsoon, moabot ang adlaw nga ang tanang tinakuban, ang tanang gitaguan, ang tanang gitakluban maigsoon, ablihan sa dayag ug unya hukman sa Dios. Amen. Hallelujah. Maragwa tabo amen kay naa tay mga tinaguan maigsoon ilaw sa bagol. Kanang atong gipangtaguan maigsoon, ablihan na. Revelation chapter 20 verses 11 through verse 13 and then jump up to 15. And I saw a great white throne and him that sat on it. Dakong trono sa Dios. Mao kini ang revelation maigsoon ni John. Nakita niya kining panan-awon maigsoon mahitungod sa umalabot. O kining iyang nakitang pananaon was a great white throne of God. Trono sa Dios. Ingon sa Biblia, nga kitang tanan maigsoon, mga Kristohanon, o dili Kristohanon mo atubang ni him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And I saw the dead, mga patay, small, great, stand before God. Tanan klase maigsoon nga tao, tingali mga dagkong tao, mga gamahanang tao, mga inilang nga tao sa kalibutan maigsoon. O baka mga uyayod nga mga tao nga wala mailhi sa katilingban, either small or great, stand before the throne of God. And the books were opened, the dead were judged out of those things which were written in the book, according to their works. So, ang usa ka libro maigsoon giablihan. Og niini nga libro matud sa Biblia maigsoon ang tanang mga binuhatan. Usa ka kabaga ni libro ha kay tanang binuhatan sa tanang mga tao maigsoon sa kalibutan. Wa ko mahibaw unsa ka kabaga basta ingon sa Biblia sa dihang giablihan kining maong libro maigsoon, dili tingali literal nga libro sama sa atong libro maigsoon. Ingon sa Bible, nasulat ang tanan nga mga binuhatan sa tanang mga katawhan, dagko maigsoon nga mga katawhan, o bisan uyayod nga mga katawhan, gisulat according to their works. Hallelujah. Sumala sa ilang mga gibuhat. Sa ato pa, tama gingon sa Bible maigsoon dinhi nga dili kita magkataka
tungod kay ang tanan natong gibuhat sa Dios maigsoon, adunay gipaabot natong ganti nga madawat nato kaniya. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. According to their works, and the sea gave up the dead which were in it, the death and hell delivered up the dead which were in them. But pasabot maigsoon bisan kadto mga patay nga didto maigsoon sa impierno, didto sa Hades maigsoon, gipatubang ni ining white throne judgment, and they were judged according to their works. According to their works. Sumala sa ilang gibuhat. So dunay judgment maigsoon. Duna unyay panahon maigsoon sa accounting. Duna maigsoon panahon sa pag-atubang sa tanang binuhatan sa tao sa ibabaw maigsoon sa yuta. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kadtong mga pangalan unya matud sa Biblia, kansang mga katawhan ang ilang pangalan dili masulat sa libro sa basahon sa kinabuhi, itambog sila sa linaw sa kalayo sa impyerno. So niini kabuntagon maigsoon na hibalaan nato nga ang tanan pagahukman. Hallelujah. Bisan ang mga tao nga sa karon maigsoon, wa nato makita nga sila nahukman sa ilang mga sala. Gitabunan pagihapon ang ilang mga sala maigsoon. Tingali tungod maigsoon sa ilang kasuod sa balaod o sila mga mambabalaod. Mga katawhan maigsoon nga naa sa posisyon nga pwedeng makatago maigsoon sa balaod apan sa tubangan sa Dios maigsoon niining panahon sa paghusga sa Dios sa tanang mabinuhat, way bisan kinsa makalikay ang tanan mag-atubang maigsoon sa hukom sa Dios. Amen. Hallelujah. Usahay masubo ko maghuna-huna maigsoon, maminaw tas television, maminaw tas radyo maigsoon. Dunay dagkong mga tao sa atong nasod, dagkong mga tao maigsoon gawas sa nasod nga bisan unsa kadako sa ilang masalaod maigsoon, wa sila mapatungi maigsoon og silot mahitungod sa ilang kalapasan o kasalanan. Usay makaingon ta maigsoon nga nawala ang hustisya sa atong nasod, nawala ang hustong pagtimbang maigsoon sa sala sa atong katilingban. Daghang makabus maigsoon nga nabilanggo tungod kay sila nakadili, tungod kay sila nakasala, apan tungod maigsoon kay sila way salapi nga igamit maigsoon sa pagdepensa sa ilang kahintang, sa ilang kaugalingon. Daghang po nagbuhat og sala maigsoon nga wa masuod sa bilangguan tungod sa gahom sa ilang salapi. Kini maigsoon ugma damlag ingon sa Biblia, muatubang ang tanan bisan kinsa niining great white throne judgment of God. O dinhi maigsoon paghukman ang tao, wala na maigsuoy pagbahin kung kinsa o unsa ka sumala sa imong kahimtang, apan ang tanan paghukman sumala sa ilang binuhatan. 2 Corinthians 5:10, kaduhang Korinto 5:10, for we must all, inanyo all maigsoon, all, tanan, apil ka, kitang tanan maigsoon, bisan kinsa. Dinhi maigsoon sa atong balaod sa Pilipinas, ang atong presidente o uban pa mga kadagkuan sa nasod maigsoon, doon na sila gitawag immunity of suit maigsoon. Dili sila pwedeng kasuhan, dili sila pwede maigsoon nga patubangon o bisan unsang salaod o kaso maigsoon tungod kay sila immune niini. Paningon sa Biblia sa tubangan sa Dios, all, tanan maigsoon, walay pili, si bisan kinsa ka, be made manifest before the judgment seat of Christ. Ang tanan maigsoon magatubang unya og hukom niining hukmanan maigsoon ni Kristo, that each one may receive the things done in the body. So, atong madawat unya maigsoon ang tanan nga atong gibuhat maigsoon according to what He has done, whether it be good or bad.
Ato padautan og maayo maigsuon kitang tanan unya will stand before the judgment seat of Christ, all of us, kitang tanan maigsoon, and we will be judged according to what we have done in our body, good or bad. Hallelujah. Mutuo ba mo nga doon ay listahan ang Diyos maigsoon? Amen. Doon ay record ang Diyos. Ang tanan, paminaw mo Christians, ang tanan ninyong gibuhat, doon ay record ang Diyos. Nainomdom ko one time, maigsoon sa Bible, dihay malulunda, dihay anghel gikan sa langit. Nagbisita siya maigsoon kang Cornelius, usa sa mga dako-dako sa sundalo maigsoon. O nag-ingon siya, Cornelius, matud pa maigsoon sa malulunda, Cornelius, ang imong mga paghatag, your giving of alms, your generosity has come up before God as a memorial to Him. But pasabot maigsoon, ang tanang gibuhat ni Cornelius maigsoon, bisan pa sa iyang paghatag. Hallelujah! Tingali wa makakita maigsoon ang ubang mga tao. Tingali maigsoon, wa masayod ang ubang mga tao. Doon ay mga pagpanghatag nga ato makita karon maigsoon nga doon ay mga kamera, doon na maigsoon mga mga news men maigsoon aron ipasundayag, aron maigsoon i-televise, aron i-broadcast ang pagpanghatag maigsoon. Apalingon sa Bible bisan maigsoon wa kay way fanfare maigsoon. Way turutot, wa maigsoon nagsibya nga ikaw naghatag maigsoon. Ingon sa Biblia, dunay nagtan-aw ug nag-record sa imong paghatag og kana walay lain kung dili ang Dios sa langit. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Ang imong gihatag dako ug gamay maigsoon gi-record sa Dios has come up before God as a memorial. Dili kalimtan. Dili maigsoon masayang. Ang uban nato naghatag maigsoon nga way nakakita. Ang ubang nato maigsoon nagtunol nga wa maigsoon tingali nahibalo. Apan balikon nako maigsoon. Wa may nahibalo. Doon ay Diyos maigsoon nga naglantaw gikan sa langit og nag-isip, nag-record maigsoon sa tanan natong gibuhat alang sa kahimayaan sa Dios. We must all be manifest before the judgment, or we must all stand before the judgment seat of Christ, that each one will receive the things done in the body according to what he has done, it be good or bad. Hallelujah. Dunay consequences maigsoon sa atong mga actions. Kining consequence meaning results. Dunay results, dunay effect maigsoon, outcome of something happening maigsoon sa atong action, because there is a God of consequence. Amen. Ayaw mo paghuna-huna kung kuha mo ibuhaton maigsoon, way mo resulta. Dunay unsa kay ito nga law, cause and effect theory maigsoon. Cause and effect. Murag, kung imo maigsoong hapakon ang usa ka butang, mutingog maigsoon. Kaya nga naman, kini siya effect maigsoon sa cause and effect theory. So kining cause and effect theory maigsoon, apil sabdi, na mugdat ni maigsoon, tungod ni ini maigsoong balaod sa Dios, a God of consequence. So dunay consequence maigsoon. Ang tanang nahitabo sa atong kinabuhi is an effect of a cause. Amen. Amen. Hallelujah. Kala matibihon, kana maigsoong mga mag-udhak-udhak, mag-ubo-ubo. Di man nag-ubo-ubo, kaya nag-ubo-ubo lang, maigsoon, abot lang ang ubo. Dili, maigsoon. Sige, nag-inom og tandway, sige, nag-inom, maigsoon, magkahubog na bino. Nadaot ang baga, maigsoon. Nasunog ang baga, nag-ubo-ubo na. Wa na'y baga, maigsoon. Nga naman, kay kana efekto sa cause. Doon ay cause and effect maigsoon. Doon ay daghang bersikulo maigsoon nga maghisgot mahitungod ni ini maigsoon cause and effect. Galatians chapter 6 verse 7, be not deceived. Dili ta maigsoon magpatunto, dili ta maigsoon
unta mahimong ignorante. Ingon sa Biblia, God is not mocked. For whatsoever a man sow, unsa gani gitanom sa tao, that shall be also reap. Unsay imong gitanom, mausay imong maani. Amen. Amen. And life is a time of planting. Ang atong makinabuhi, may igsoon gi hatag sa Dios kanato, aron niining panahon sa kinabuhi, magtanom kita, maigsoon. Magtanom kita. Kay nga naman, ang tanan sa kinabuhi, maigsoon, atong maani, resulta sa atong gitanom. So niining kabuntagon, ako hagbagdasig kanato, maigsoon, magtanom kita og mga maayo sa kinabuhi, aron atong maangkon ang kadagaya sa kaayo sa Dios sa atong makinabuhi. Pagpakan nato ang Ginoo, maigsoon. Magtanom tag gugma. Unsay imong maani kung magtanom ka gugma, maigsoon. Love what? Love begets love. All right. Dili hate, maigsoon. Love. Gusto ka gugma, uhaw ka sa gugma, gusto ka maigsoon makabati gugma, pagtanom og gugma, aron makaani ka gugma, maigsoon. Amen. Gusto ka maigsoon og panalangin, maghatag kag panalangin. Hallelujah. Maghatag ka maigsoon pagpasaylo, aron ikaw usab pasayloon. Ingon si Jesus, maigsoon, forgive us our debts as we forgive those who trespass o who sinned against us. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga kami nakapasaylo usab sa nakasala batok kanamo. Atong gitanom ang pagpasaylo, then and then, ingon sa Bible, makaani usab kita og pagpasaylo sa mga sala nga atong gibuhat sa atong isikataw. So ato maani ang tanan gusto nato maigsoon, pinaagi sa atong pagpugas. Kaya ingon sa Bible, whatsoever a man sow, that shall he also reap. So, ngayong kabuntagon, magtanom kita, maigsoon, sa Ginoo. Amen? Magtanom kita sa kinabuhi o mga maayong butang, aron kita mag-ani, maigsoon, o mga maayong butang. Job chapter 4 verse 8. Sa Job chapter 4 verse 8, maigsoon, according as I have seen, they that plow iniquity and sow trouble reap the same. Kadto daw nagdaro, kadtong nagpugas og kasalanan, kadtong nagpugas maigsoon og kasamok, unsa iyang maani? Kagubot. Gubot imong otok, gubot imong hunahuna, kay ngano man nagpugas kag kasamok, maigsoon. Ingon sa Bible, dinhi maigsoon, those who sow trouble will reap trouble. Proverbs chapter 22 verse 8, he that soweth iniquity shall reap calamity, and the rod of his wrath shall fail. Kadtong nagpugas maigsoon og kadautan, magaani maigsoon og kalamidad. Sahay makaingon ko, grabe naman, tumilabay si Mana, pila ba kabagyong abot maigsoon sa Pilipinas? Murag 5 tong gasunod-sunod maigsoon niya. Ang ilang ruta, dili na balain-lain, ang ilang ruta maigsoon usara. Dito ra sila agi, mo nang hantod karon maigsoon, naglangoy-langoy paghihapon, na ato makiigsuonan maigsoon, dapit sa Camarines, dapit maigsoon sa norte, dapit sa Cagayan Valley. Alright. Wa ko mag-ingon maigsoon nga sila nagpugas o kadautan. It could be nga kung matinuod ang ingon sa Biblia maigsoon nga sila nga nagpugas o kadautan, mag-ani sila og kalamidad. Mag-ani sila maigsoon mo dautan nga mga panahon sa ilang kataladman, mag-ani sila kalisdanan sa kinabuhi. Kaya nga naman, doon ay pagpugas o dautan maigsoon. Wa ko mahibaw kinsay atong tulisuko ni ini. Wa ko mahibaw maigsoon kinsay atong i-blame ni ini. Apan ang kasulatan nag-ingon,
tungod kay dunay kalamidad, dunay panahon tingali ang atong nasod nagpugas og kadautan aron matinuod ang Biblia. Amen, Bogson. They that sow iniquity, they that sow sin, kung ang nasod nagpugas og sala, kung ang nasod nagpugas og kadautan, maigsoon ingon sa Biblia, ang nasod makaani og kataladman. Hallelujah. Whosoever sow injustice, sa laing version maigsoon sa Biblia, whosoever sows injustice reaps calamity. Dili patas nga kahimtang maigsoon sa tao. Kung nakita maigsoon nga sa atong katilingban, sa ato maigsoong kahimtang karon, dunay daghang injustices maigsoong nahitabo. Dunay inhustisya maigsoon nga tungod niini daghang mga taong nagsinggit, daghang mga tao maigsoon nga naghangyo nga unta makabaton maigsoon, makaangkon og hustisya sa ilang kahimtang sa kinabuhi. And when there is sowing of injustice, ingon sa Biblia, the nation will reap calamity. Hosea chapter 10 verse 12. Hosea chapter 10 verse 12. Sow to yourselves in righteousness, reap according to kindness, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Hallelujah. When we sow righteousness for ourselves, sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong simbahan, sa katilingban, maigsoon ingon sa Biblia, magpugas kita og katarong, magpugas kita og pagkamatarong maigsoon. Ingon ang Bible, we will reap a fruit or the fruit of unfailing love. Magdawat ta maigsoon, makaani ta og gugma maigsoon nga way pagkatapos. Praise the Lord. So diining kabuntagon, balikon nako, dunay tinuod maigsoon nga gahom ang balaod of sowing and reaping. Amen. Amen ba maigsoon? So niining panahon sa atong kinabuhi maigsoon, gihatagan ta sa Dios. Ingon sa Bible maigsoon, magpugas kita samtang adlawan pa. Doon na pa'y panahon sa pagpugas maigsoon sa atong kinabuhi. O kung kita magpugas, nang hinaot ko, magpugas kita mga maayong liso, mga maayong binhi maigsoon, aron sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong katilingban maigsoon, hallelujah, makaani kita o mga maayong tang sa kinabuhi, sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Usahay, doon ay mga panahon nga atong i-redirect maigsoon ang atong mga kahimtang, ang atong mga daotang kahimtang maigsoon sa uban. Maka-blame kita sa uban. Hinomdom maigsoon kang Adan o kang iba, diin maigsoon gi-redirect ni iba ang blame maigsoon sa iyang sayop. Dito sa lalaki. Alright. Ingon si iba, Lord, lalaki manggod, si Adan maigsoon, si Adan. Ingon si Adan, Lord, ang babae manggod. Alright. Unsay giingon sa babae maigsoon? Ang has, Lord, ang has manggod. Sa ito pa, dali lang kita maigsoon mo redirect maigsoon sa blame ngadto sa uban. Sa ato maigsoon nga pangatubagon, sa atong accountability. Dali ta mangitag alibay kung kinsay atong basulon sa kahimtang sa atong kinabuhi maigsoon. Mao gyud na ang kasagarang mahitabo. Panagong balikon maigsoon kung doon na may angay mo atubang, ug dunay angay maigsong motubag sa kahimtang sa atong kinabuhi, kana walay lain kung dili ikaw, ako, kita sa atong kaugalingon. Amen. Hallelujah. Dunay usa ka bata maigsoon sa elementarya, unya hilabihan gyud niya kabulok, hilabihan kamubo sa iyang grado. Kadada niya sa iya maigsoong card sa iyang papa. Ingon niya papa, ay, kining imong
grado dong, hilabihan gyud ka, ubos sa imong grado. Bulok ang mataa ka. Ingon siya, tanawa, di gani ni mo sibog ni imong grado, malaparo tagi ka. Paro taga mataa ka. Ubos ka imong grado. Pero bagsak may igsoon. Usa ka higayon kay iyang papa ingon siya tanawa gani. Basta gani o sunod grading kung mao gihapon imong grado na makatilaw gyud ka sa ako. Makatilaw gyud ka. Adto sa siyang maestra yung siya, ma'am. Kunya, iya maigsong gi dool yung maestra yung siya, ma'am, wa ko manghuraw sa imo. Wa ta kahurawa. Pero pahimangnuan talang ka. Ang akong papa gaingon, di gani mo uswag di kayong grado na ako'y mahitabo sa imo. Iyang gihuraw ang iyahang maestra na dili to para sa iyang maestra tunga huraw katunga huraw para to sa iya. All right. Usahay yun anak tamigson ang atong blame igson ang angay para sa ato. Mangita ta maigsoon og lain nga ato maigsong ikatudlo aron maigsoon makadawat sa blame. All right. Nagunahuna siya maigsoon nga ang maestra maoy laparuhon sa iyang papa kung maubos ang iyang grado. Pero maigsoon, it will be you. Ikaw maigsoon ang makadawat og judgment. Ikaw ang makadawat og hampak sa Dios. Amen. Sa imong kahimtang dili ka makatulisok, maigsoon sa pastor. Di ka makaingon si pastor man good Lord. Di ka makaingon Lord si mama man good si papa. Dili ka makatulisok, maigsoon sa imong cell group leader. Di ka makatulisok sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ginikanan. It will be you. Ikaw maigsoon ang tulisukon. Ikaw maigsoon ang angay hukman ug modawat sa paghukom. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15. This is how God will judge us by our actions. Sa atong tanan gibuhat maigsoon, mao kini ang basihanan sa Dios sa iyahang paghukom. Every man's work. Ina nyo, man's work. Ang tanang buhat sa tao, ang tanang gihimo sa tao. Ganiha ingon ta, either it be good or bad, tanan nga gibuhat sa tao, man's work shall be manifest. Kini madayag maigsoon, way matago ang tanan nga gibuhat sa tao maigsoon, way matago, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Hallelujah. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Kaya nga naman, doon ay mga buhat, maigsoon nga usahay, kung tanaw nato sa gawas, maayo. Kung tanaw nato maigsoon, murag honorable, murag maigsoog, ato maigsoon mahatagan og pagdaig. Alright. Ingon sa Biblia maigsoon, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Si usa sa mga noted nga speaker maigsoon sa mga seminars sa 70s maigsoon, late 70s. Limot ko sa ngalan. Nagsulti siya. Doon na siya damgo maigsoon usa ka adlaw. Iyon siya sa iyang damgo, iyang nakita maigsoon. Kay kini siya nga tao, evangelist, teacher, nagsuroy-suroy na sa tibuok kalibutan, bisan sa Davao, unya nagtudlo sa pulong sa Dios. Wa nagani siya hapit panahon sa iyang pamilya. Ang tanan niyang mga adlaw maigsoon, iyan ang gigugol alang sa pagwali, pagtudlo sa pulong sa Dios. Unya nagdamgo siya usa ka adlaw maigsoon. Ang yang damgo mao kini nga siya maigsoon nagatubang na diha sa hukmanan sa Dios, sa white throne judgment of Christ.
dala na niya maigsoon ang tanan niyang mga binuhatan sa iyahang kinabuhi, sa iyang ministeryo pag-alagad sa Dios. Hilabihan kabaga maigsoon nga mga papel sa binuhatan maigsoon ngayang gibutang diha maigsoon sa timbangan sa Dios. Kunya matud pa niya iyang nakita nga sa ilalom sa maong timbangan sa binuhatan dunay kalayo nga nag-utbo, dunay kalayo nga nagsiga aron pagsuta maigsoon kung unsang klase ang binuhatan sa tao. Ug sa diha maigsoon nga gibutang katong iyang taas nga file maigsoon sa binuhatan, dihay may abot nga usa ka tigulang sa pagligi niya maigsoon iyang na ilhan ang tigulang sa iyang tapad o katong tigulang sa iyang tapad maigsoon iyang membro sa simbahan. Tigulang nga membro sa simbahan nga ang trabaho maigsoon ni atong maong membro sa simbahan tigtrapo sa mga pews, tigtrapo sa mga lingkuranan sa simbahan before sa church maigsoon. Sa wa pang simba iyang trapuhan ang mga bangko maigsoon sa simbahan. Unya matag lingkuranan maigsoon, matag bangko maigsoon, space sa bangko iyang ampuan. Lord, ayuha kung nagbalatian ang naglingkod ni ini nga lingkuranan. Ginoo, dasiga ang naglingkod ni ini nga lingkuranan. Iya na pong trapuhan ang usa ka lingkuranan, iya na sang ampuan maigsoon ang luna sa maong lingkuranan. Hangtod mahuman niya ang tanan maigsoon nga mga lingkuranan sa pag-ampog paghinlo. Walay usang nakakita maigsoon. Walay usang nahibalo maigsoon sa iyang gibuhat. Mao tong pag-abot niya diha sa hukmanan ni Kristo, ang iya maigsoon binuhatan pitig gamay ra kay magtrapuhay ra maigsoon og bangko sa simbahan. Mao tong gitapad maigsoon gibutang sa tigulang ang iyang binuhatan, record sa binuhatan diha maigsoon sa scale sa judgment maigsoon sa Ginoo. Sa diha maigsoon nga nag-utbo na ang kalayo, gitan-aw nilang duha ang kahimtang sa ilang binuhatan. Ang katingala maigsoon ni atong evangelist teacher maigsoon ang tanan niyang binuhatan naugdaw hangtod na abo maigsoon. Samtang ang binuhatan ni atong magtrapuhay nga membro niyang tigulang sa simbahan nagpabili ning hapon ang iyang binuhatan. Nganuman kini nasukod pinaagi sa kalayo. Amen ba maigsoon? Hallelujah. So wa magpasabot tungod kay ikaw ni maigsoon sa stage, di nagpasabot tungod kay dunay mga suga maigsoon nga gipasiga tugbang sa imo nga dako na ang imong binuhatan, dili pa maigsoon. Kining tanan moagi pa og kalayo sa pagsulay sa ato mabinuhatan sa tubangan sa Dios. Nahadlok ko karong buntag maigsoon basin inig abot unya ni ining dapit sa paghukom sa binuhatan. Unya magtapad mi maigsoon unya ni Sister Coring Corios. Basin ang akong binuhatan hilabihan maigsoon kabugat sa diha maigsoon ulayo na sulayan na ang binuhatan maigsoon. Sumala sa kalayo sa pagsulay, makita nga mas daghan pa ang binuhatan ni Sister Coring kay kanako. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili nato malimbungan ang Dios. Di nato malimbungan ang Dios. Every man's work shall be made manifest. It shall be made manifest. Dili pa karon maigsoon. Hallelujah. Dili pa karon. Pwede natong mataguan, pwede natong matabunan, pwede natong masalipdan pinaagi sa atong mga bisti, sa atong mga barong ug uban pa maigsoon tingali nga pwede nato itabo na atong mga tagnay maigsoon, reverend ang atong tagnay maigsoon sa atong pangalan. Paningon sa Bible, every man's work shall be made manifest. Ipadayag raunya ang tanang mga binuhatan. For the day shall declare, because it shall be revealed by fire, and the fire
shall try every man's work of what sort it is. Di pa nato makita, maklaro karon maigsoon. Pagkinig kalayo maigsoon sa pag-ila sa tanang binuhatan will come up, and if every man's work abide, which he shall build thereupon, he shall receive a reward. But if any man's work shall be born, he shall suffer loss. Abi ninyo, kinsay na stress ani maigsoon? Ang mga pastor, cell group leaders, taas ang expectation sa mga tao maigsoon, sa mga pastors. Ining abot nining panahon maigsoon unya sa pagtimbang sa mabinuhatan, kamong tanang mga membro dinhi sa simbahan maigsoon, mutaas ang inyong liog kay mutan-aw maigsoon sa resulta sa maong pagtimbang sa binuhatan maigsoon ni Pastor Largo. Ang tanan maigsoon magpaabot, ma-excite maigsoon, maugdaw ka ni o magpabilin ba ka ni ang iyang binuhatan. Kada usa ka nato maigsoon, anyone's work shall be born, it shall suffer loss. Hallelujah. So by our actions, we are judged by our deeds, by our works, by our actions. We also will be judged by our motives. Atong tumong o motibo sa kining motives maigsoon, dili ni makita, naara ni sa likod sa imong ulo. Ni ani sa likod maigsoon sa imong utok. Alright, sa imong cerebellum, medulla. 1 Corinthians chapter 4 verse 5, He will bring to light. Sa ato pa di makita, ngit-ngit, di makita. Why usang nakakita sa motive? Doon na ba ninyo may kakitang motive maigsoon? Dili. Amen. Doon na yung mga kiniganing mga tao nga saan mga tao maigsoon nga mangingilad. Makasabot ba mong tao mangilad? Dili. Ang iyang motive unsa man mangilad. Pero nganong mailad man ka, kay di ka kakita sa iyang motibo. Amen. Di ka makaklaro kung unsa iyang tumong maigsoon. So ang motive maigsoon di makita. Apaningon sa Biblia, 1 Corinthians 4:5, He will bring to light. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. Amen. Pastor ka, unsa may imong motibo nga nagpastor ka. Cell group leader ka, unsa may imong motibo nga nag-cell group leader ka. Doon na ka maigsoon tingali trabaho, doon na ka maigsoon imong tumong sa kinabuhi. Unsa man ang imong motibo diining tanan. Ingon sa Biblia maigsoon, this will be exposed. From darkness it will be exposed to light, all the motives of the heart. And that time each will receive their praise from God. Unsay ato motibo maigsoon. Hallelujah. Magtrabaho ta sa Ginoo, mag-awit ta dinhi sa tubangan. Unsa may atong motibo, aron ba palakpakan ta, aron ba daygon ta? Nagbuhat ta niini aron ato maigsoong hatagan og pasidungog ang Dios. Amen. Tanang butang nga atong gibuhat sa kinabuhi maigsoon should aim to glorify, to give honor and praise to our God. Tanan natong gibuhat maigsoon unta muhatod kini sa pagdaig, pagpasalamat, paghatag pasidungog sa Dios. Ingon sa Biblia maigsoon, kay kining tanan He will bring to light what is hidden in darkness. Manang karon maghatag ta. Alright. Ingon sa Biblia, kung maghatag mo, dili mo maghatag ingon nga unsa, pinugos. Ayaw mo paghatag nga ingon nga kamo gipugos. Kay ngano man, kay ang Dios ingon sa Biblia maigsoon, mahimuot siya
ni atong malipayon nga naghatag nga ang motibo maigsoon sa paghatag mao ang kalipay, pagdaig ug pasidungog sa buhi nga Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Nangalagad ta tungod kay kita maigsoon gusto magpahimaya, magpasidungog sa Dios. Ngon sa Bible, this will bring to light what is hidden in darkness. Our motive will be exposed. Motive of the heart. So, God will judge us according to our motives. So, mala sa atong motibo. Unsang motibo nimo sa pag-alagad sa Ginoo? Unsang imong motibo sa paghatag, sa paghigugma, sa pag-alagad sa Dios? Kining tanan maigsoon dili nato makita apan moabot ang adlaw nga ang tanang anaa sa kangitngit hatagag kahayag sa Dios. Ang tanang tumong sa pag-alagad makaplagan o makita nato sa tubagan sa Dios. Then also by our words, Matthew 12:36. Matthew 12:36, but I say to you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Unsa daw ang tanan nato unsa gipamulong, ang tanan natong gisulti moatubang kita maigsuon og unsa account, magatubang kitag hukom sa tubangan sa Dios. Okay. Pila nato dinhi maigsuon naghimog panaad. Okay, ang atong panaad paminaw mo, bisag unsay gisulti ninyo mahitungod sa panaad maigsuon moatubang mo og hukom sa tubangan sa Dios. Doon na mo'y accountability sa tanan ninyong panaad maigsoon sa tubangan sa Dios. Sultihan ta mo, uminaw. Ang atong serbisyo din sa oras sa maigsoon. Alas 8. Alas 8. Amen? Nahibaw ba mo alas 8? Ay, paminaw mo. Nahibaw mo alas 8? Alright. Kung nahibaw mong alas 8 nagpasabot maigsoon nga kamo nasayod o gihimo ninyo maigsoon nga kini panaad sa Dios nga sa alas 8 muanhi mo maigsoon kay magsimba sa panahon sa Domingo. Kung muanhi ta maigsoon alas 8:30, bagutan na lang ko. Kita ba maigsoon mga tubang o accountability sa Dios? Mga tubang ba maigsoon? Yes. Alas 8:15, mga tubang batag accountability sa Dios. Nagkahinay ang inyong amen. Amen. Tanawa ra. Kamo na sa likod, murag wa na gid mo mga amen. Amen. Kumuanhi tag alas 8:10, mga tubang bagihapon tag accountability sa Dios maigsoon. Kato sa likod gusto ko makadungog. Alas 8:05, napabaghapon tayo panubagon sa Dios maigsoon. Amen na good mo. Ingon sa Bible, every word that man shall speak, tanan natong amen, tanan nato maigsoong pagyango, tanan natong gisulti mahitungod sa Dios. Ingon sa Biblia, we shall give account in the day of God's judgment. Daghan unya ta maigsoon mga tubang sa Dios. Mahitungod maigsoon sa atong gisulti, sa atong mga saad, panaad maigsoon nga gisulti alang sa Dios. By our thoughts and attitude, Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God judges the thoughts and the attitudes of the heart. Huna-huna og ang kinaiya sa kasing-kasing maigsoon, God will also judge even the thoughts and the attitudes of the heart. Wa pa ni maigsoon action, wa pa'y gibuhat maigsoon, wa pa'y gisulti, wa pa maigsoon tingali ni motive, unsa pa lang ni huna-huna pa lang maigsoon. Just a thought, just an attitude. Pero ingon sa Biblia maigsoon, doon na naihukom nga moatubang sa Dios sa una o sa kinaiya sa ato makasing-kasing. Hallelujah.
And all of this, ingon sa Bible, the standard of the judgment of God is the Word of God itself. Ang pulong sa Dios, maigsoon, maoy mo'y sukdanan sa paghukom sa Dios alang kanato. John chapter 12 verse 48. John chapter 12 verse 48, it says, there is a judge. All right. Do not judge my son for the one who rejects me. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. Ang tanan nga dili mo dawat sa akong pulong, ang tanan nga dili mo tuo sa akong pulong, ingon sa Biblia, dunay maghukom kanila. Dunay maghuhukom alang kanila. And the very words that I have spoken will be judged, will condemn them at the last day. But pasabot, maigsoon, balik ko nako. Maayo og dautan, maigsoon, unsay sukdanan sa paghukom sa Dios? The Word of God. Amen. Amen, maigsoon. The Word of God. Mao na nga, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang standard sa judgment sa Diyos is only the Word of God. Maurang ni Migson, sukdanan sa paghukom sa Diyos. Maubito na nga, dinhita sa simbahan, doon na ba'y atong batakang balaod? Doon na ba tayo constitution and bylaws? Laws? Doon na ba tayo maigsoon mga order, executive orders maigsoon sa simbahan? No. While lain maigsoon natong sukdanan standard maigsoon sa atong faith, standard sa atong maigsoon pagkinabuhi, standard maigsoon sa atong kinaiya, behavior sa atong maigsoon pag-alagad o sa pagkinabuhi, only the Word of God. Pulong sa Dios lang maigsoon. Amen. Ang tanan maigsoon nga makinaiya, ang tanan maigsoon buluhaton, ang tanang doktrina nga wala masulod sa pulong sa Dios atong gi-reject maigsoon, wa nato dawata dinhi sa sulod sa simbahan. Kay nasayon kita nga usalang ang muhukom maigsoon sa tao kung dili ang pulong sa Dios. Amen. So ang uban ila maigsoong bawgon ang pulong sa Dios. Ilang i-adjust ang pulong sa Dios maigsoon tungod sa panginahanglan sa tao. Dili pwede maigsoon. Ang standard, but pasabot maigsoon, siya gayod, mao ang masunod. Amen. Siya ang angay maigsoon masulod. Siya ang absolute maigsoon. Hallelujah. Way lain nga angay maigsoon nga atong sukdanan sa pagkinabuhi kung dili ang pulong sa Dios. Dihay usa ka barko maigsoon. Dako nga barko, worship maigsoon. Panggera nga barko. Nakakita siya hayag sa unahan, mautong iyag giradyuhan ina niya. Ikaw nga barko sa unahan, ingon siya, padaplin ka, ikurbada ang imong barko, 45 degrees. Ingon siya, itubag ang sapikas katong nagsiga, ingon siya, worship, ingon siya, ilikay ang imong barko, 45 degrees. Ingon siya, barko, ilikay ang imong barko, 45 degrees. Ingon ang worship yun. This is a worship. So ko tong official maigsoon, panggira ni nga barko. Ilikay ang imong barko 45 degrees. Now, ingon siya sa pikas, this is a lighthouse. Siya ilikay ang imong barko 45 degrees. Diha dayon maigsoon gikurbada sa worship ang iyang barko. Why bisan kinsa maigsoon makabunggo maigsoon sa parula sa tower maigsoon. Why usa makabunggo? Dili nimo magguba, dili nimo maggunob, dili nimo ma-adjust maigsoon. Hallelujah. Ang tower, ang pulong sa Dios, di mo ma-adjust maigsoon. Kita mo'y mo adjust sa pulong sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Kini ang standard maigsoon sa judgment of God. The Word of God is the standard of life. This is the standard of God's judgment. O nang dili pwede maigsoon
nga atong lubagon, ato may suong balugon, bawgon, ato isibo maigsuon ang atong kinabuhi. Praise the Lord. I mean, ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, it should be you. Ikaw maigsuon, mao'y magpaigo. Ikaw mao maigsuoy musibo sa pulong sa Dios. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain forever. Ato palakpakan ang iyong. Ato ibalik ang panahon sa nagdumala sa iya mapulong.